भली गरीब मान को न्याय दब किए बापा? ए बहु माटी आकाश पानी पवन ए सब जदि ठीक मो भागवत गोसाई जदि ठीक ताल मो नातुड़ी के निश्चय न्याय मिलिबो फांसी पाइबो से नंदलाला। से सब कथा भूली जाओ बापा एबे केमिति बंचिबो सेही कथा चिंता करो। ए 4 दिन लापा ज्वर कंपुचंती पेटू मुठाए भात भी जाइनी औषध आनिछ ना देला मु आलो केमिति आनिबी टंका न देले औषध दबनी दुकानी मना कर देला। तमाने बापा को हम औषध दे परिवानी पंडा साहब एक घरिया कर देले साई भाई मान मुह को चाहू नांती बेपार बुड़ी गला। पंडा साहब हुकुम देचंती आसंता काली अक्षय तृतीया ए अक्षय तृतीया ता करज न सुझिले गति श्रमिक आमी स्वामी स्त्री दिटा तांको करज सुझिबा। ए चैती कौन करिबी मो मुंडर किछि बुद्धि देखा जाउनी। जाति भाई माने देखिया बेल को मुह बुले चली जाउचंती बोला माउसी हमठु केही न नांती बेपार बुड़ी गला। खाइबु कौन चलिबु केमिति बचिबु केमिति मो मुंड तो किछि काम करूनी राति पहिले मुंड पर पंडा शांत कर करछ ए पेटर भोक को सही होनी का को कहले कई भी सुनिबे रे मते काई खाली चारियाडे अंधकार देखा जाउची। ए चैता गोटे काम कर टोपा विष आनी मो पाटे दे दे आ बहु को नहीं सहर पड़ा। ठीक ठीक कहते बापा तमे एका काहे विष पीब। चलो चलो ए चैती चल आम समस्त विष पिस चलो 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 ठीक कथा कहछ मरि गेले तुम कई कहया को नथिबे ए पेटर भोक को सही पार नबी का कहले कई भी सुनिबेनी मु जाउची कन्या मंजी सिंदूर गोळाई देबी पी देई की हमें 3 जण जाको सोई पड़िबा। चलो चलो मु नहीं के आसुचिबा ठिया हो चैती साधणी बा सांताणी अल माँ आत्महत्या करिबा परा माँ पाप माँ सांताणी मीरा एते राति रे आपन के देखि नाथि तो ना चैता तो सहित कई पद कथा ही आमे चली जीवु। कोन कहू नाथि माँ सांताणी चैता से 20 लाख टंका अछि केते से टंकाटा ने तो बापा स्त्री को नहीं तो शीघ्र गां छाड़ी चली जा। माँ सांताणी एते टंका अरे तो प्रति जो अन्याय हेछि ये टंका ता बगरे किछि नुह नहीं, जा नहीं। चैता तो शीघ्र गां छाड़ी चली जा। नहीं नहीं साधणी मोर आपण शीघ्र चली जातु ता नले पंडा शांत जदि एक कथा जानिबे हमको जीवन रू मारी देबे। ओ मा सांताणी बापा ठीक कथा कहउचंदी आपण एटु पळेई जांतु टंका हमर कोन हो मा सांताणी हमको शांति रे मरिबा को दियंतु मना करनी भाउज हम टंका दरकार नै से दिन परिस्थिति बड़ी कोर्ट रे मिछ कहली हीरा मो पापर प्रायश्चित पई मते एतिके करबा पई सुचक दियो। हाँ चैती नारी मथर सिंदूरता को दुर्बल कर दिए पुरुष पाखरे से बंधा पड़ जाए आमे सासु बहु दीटा निज निजर सिंदूर पाए विचार विमर्श हो जाइछु पापा पापी की कोड़े नबा को आमे बाध्य होछु आम सिंदूर पाए आमे तम मन पाखे हाथ जोड़ुछु नहीं। तमे माने से पापी दीटा क्षमा कर दियो तमे माने से पापी दी मा सांताणी आपण ए कोन करछथि हमको पाप लागिबो एमिति करंतुनी मु गोडतळे पडुछे। असांताणी एते दोष कहारी नहीं सब कर्मर दोष कौ जन्म रे कि कर्म करथिलु ए जन्म रे एमिति फल भोगुछु कौ जन्म रे केते पाप करथिलु ए जन्म रे एमिति दंड पाउछु। मां सांताणी हमको टिके शांति रे मरिबा को दियंतु जा सहिता तू जदि ए टंका न रखिबु ना ताते मु सत कहूची तम सहित मिसी आमे सासु बहु दीटा एठी विष पी मरी मा सांताणी कोन कहउछ तम की हत भागनी मार नियम नहीं। सहिता मो कथा सुनो मोर जगह पर गोटा पर माँ साधणी आपण मानवी नुहति आपण साक्षात देवी। सहिता तू अंदर की देरी करना शीघ्र तो बापा स्त्री को ने ये गां छाड़ आसले आपण पळे जात कि देखिबे तम शीघ्र शीघ्र जात मा सांताणी माड़ी आसिला काली काला हे गोविंद घईता हेबे सात पर हे गोविंद माई पे हेबे तो चारुणी हे गोविंद ए कली जुग सत्य पानी हे गोविंद पिताश्री एठी तो प्रेमर बन्या उछुलुची मु कहूची आम टुंपी गाड़ियाटा सुखी जाइची काहींकी काहींकी कौन ना कौन देखु नाती चक्षुरे देख शेषे शाशु बहु दीटा गछई तो घरे पशिला तम मुखा को लज्जा शरम नहीं इच्छा होची माछ कटा पनी जानी तम बेक को पीस पीस कर काटी देबी पाटी करना
କେମିତି ନ କରି ଏ ଜମା ପାଟି କରନା କେ ଯଦି ଶୁଣିବ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ବୋହୂ ଗୋଛେଇତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ ମହୋତ୍ସବ ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଏ ଶାଳି ମାଇକିନିଆଟା ଆମ ବାପ ପୁଅକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦବନି ରଖେଇ ଦବନି ଆରେ ରେ କଣ ଆଟାସ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ନନ୍ଦୁରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଆଟାସ କଣ ଅଛି ହେଇ, ଦେ, ହାତ ଦେ। ଏ ଭାଇ ଶଳା ସଫାରି ଆଟାଚ ଧରଲେଣି ବଦଳି ଗଲେଣି ଆଉ ପିତାଶ୍ରୀ ଖାଲି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ସେ ଟଙ୍କା ତମେ ଚଇତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଚଇତା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉ। ଗରିବ ପିଲାଟା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ସେ ଟଙ୍କା ତମେ ଚଇତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଦେଇଦିଅ ତମେ ଚଇତାକୁ। ଭଲ 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 ବହୁତ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ ବେକରେ ଗଜରା ପକେଇ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ବାଜା ବଜେଇ ବୁଲା ହଁ ବା ଭଲ 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 ଝିଅ ଦେଇଥିଲୁ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି अबे जा 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 साउनी तोरे होने को इन्ना कुछ तू समुद्री डाकी तो बेकरो होली पड़ अबे जा 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 ভিতরে ভিতরে শাশু বহু দিটা ভালো ভাব লগাই দেইছ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ। ଅମା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାନା ଚୁପଚାପ ବୋହୁକୁ ଧରି ଘରକୁ ଯା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ତମକୁ ଏ ଦିନା ଗଛେ ତ ତୁ ଠିଆ ହେଇଲୁ କାହିଁ ଆରେ ସମୁଦି କହି ମୋ ଛାତିରେ ଛାତି ଲଗେଇ ଦେ ଦିନା ଗଛେ ତ ଷୋଳ ହରମି ଭିତରେ ଭିତରେ ମୋ ମାଇପ ସହିତ ଭାବ ଲଗେଇ ଯାଇଛୁ ନାଇଁ ସାଥେ ମୁଁ କିଛି କଥା ସାତେ 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 ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଉ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଟଙ୍କା ତାକୁ ମାରି ବସିଲୁ ଏ ଗୋଟାଏ ସାଉଟା ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସାଉଟା ଛୁଆ ପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଠି ପିନ୍ଧା କରେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ାଇଲା ମାନ ମହୋତ୍ସବ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଆରେ ସେତିକି ତମମାନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଶେଷରେ ମୋ ମାଇପ ଆଉ ବୋହୁ ସହିତ ଭାବ ଲଗେଇଦେଲ ଏ ନନ୍ଦୁ ଆରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ଅଛି ଦେଖି କହ କେଣ ମରା ହବ দেখ 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 ତା ନାଁର ଚୈତନା ଦିନା দিনা গচ্ছেদ প্রশ্রয় ଦିନା 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 ଧାଡ଼ି ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ এক নম্বর আসামি ধাড়ি আগে ହେଇଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ পাস ସୁଧ ହେଇଗଲା 5 ଲକ୍ଷ হ্যাঁ ସମୂଳ ସୁଧ ହେଇଗଲା 2,58,575 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା আচ্ছা ଟୋଟାଲଟା ହେଇଗଲା 12,58,575 ଟଙ୍କା 35 পয়সা এই দিনা গচ্ছাই তো দে 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 আবে দে ও টঙ্কা দে বেবো টঙ্কা দে বে সাথে জমি বাড়ি যা ଥିଲା ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ରାତି ପାଇଲେ ପେଟ କଣ ଦିଟା ଖାଇବା ସେଇ ଚିନ୍ତା ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବା କୋଉଠୁ ଦବୁ କେମିତି ଏ ସେ କଥା କ ମୁଁ କହିବି ଟଙ୍କା ନେଇଛ ଟଙ୍କା ଦବ ଏ ଦିନା ଗଚ୍ଛାଇ ତ তো পুଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷର କି କହିଥିଲୁ ତୋ ପୁଅ ଚାକିରି କଲା ପରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟଙ୍କା ଶୋଷି ନ ପାରିଲେ ଗତି ଶ୍ରମିକ ହେଇ ମୋ ବିଲ ଚାଷ କରିବୁ ଟଙ୍କା ଦବୁ ନା କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ମୋ ବିଲ ଚାଷ କରିବୁ ନା ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେଇ ମୋ ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ଦବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଥେ ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ହେଲେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ ଚାଷ କରିବି କାଇଁ ବାପା এই চৈতাটা পুরা বঞ্চিছি পিতৃকুଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭଗୀରଥ ମର୍ତ୍ତକୁ ଗଙ୍ଗା ଆଣିଥିଲେ ପିତୃମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସି ହସି 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ ଓ ବାପାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ପତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମାତା ସୀତା ବନବାସ ନେଇଥିଲେ ପତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଉର୍ମିଳା 14 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ
ମୋ ପତି ଧର୍ମ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ଶାନ୍ତେ ବଳଦ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଲା ଭଳି ଆମ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେ ରାଗ ଅଛି ସୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ଶାନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତେ କରଜ ଟଙ୍କା ତ ଆମେ ସୁଝି ପାରିବୁନି। ଆମ ବେକରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ରାଗ ଅଛି ଆମ ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିବୁନି। ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ଶାନ୍ତେ ଆମ ବେକରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଆମକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ। ପିତାଶ୍ରୀ ଓ କାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତମେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ପକେଇବ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ହଳ କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିବା ମନା ତଥାପି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଧରିବି। ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ହଳ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମାରିବି। ଜନ୍ମ ମରଣ ସବୁ ଉପର ବାଲା ହାତରେ ଲେଖା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ମଲାବେଳେ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀ ପଦେ ଥିବ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ।